Gari amay among ginahalad sa imo, ning tinapay sa kabuhi kaginkalis sa kalwasan. Sa pagsulog naman sa nadumanan, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo na. Nagpapasalamat ng kami sa imo, kay mo kami ginkabig ng mga tapos, pagkatubang kag sa pagdalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagpapakiluwi kami ng Espiritu Santo, magpahirusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumang imong simbahan nga nalapnag sa pupos nga kalibutan. Imbita siya sa paghigugma kung sa among Santo Papa nga si Francisco, among Obispo nga si Jose Corazon, kag sa tanan nga mga kapalian. Dumdumang ang mga sakop sin among katilingban nga nagtaliman nga may paglabong nga mahalhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imong pagkaagyan. Patuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga lawog. Kaluoy man kami, kayari din nagtatambong, magmamit kamo ng kapuhin na wala sing katapusan. Magdayaw kamagimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Berenilo sa Diyos, upod kay San Jose, Nimuhan, upod sa mga apostols, kasadalan ng mga santos, na nagpakamot sa imo, paagi sa imo anak, na sa Yesu Cristo. Paagi sa iya, put sa iya, pagdira sa iya, dinahatag sa imo, Diyos, amay na mapagagahon. Sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan ng lungog kaghimayan sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Tungod kay sugod sa